अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं बहुत दुख के साथ बना रहा हूँ और इसके साथ साथ मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है कि हमारा कानून इस तरह का कानून है कि उन्होंने औरतों को भी इस तरीके से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कोई दहशतगर्द हो उसको गिरफ्तार किया जाता है, इस तरह से औरतों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों बहुत ही अफसोस की बात है। दोस्तों शायद आप जानते हो कि जब इंजीनियर मोहम्मद लिमटा साहब जो हैं वो जेल के अंदर थे, तो उस टाइम मैंने इंजीनियर साहब के हाथ में वीडियोस बनाई, साथ साथ मैंने उन लोगों को एक्सपोज भी किया था, यानी जो बिलासपुर गैंग है जो औरतों के जरिए से लोगों को ट्रैप करते हैं, बाद में उनसे रकम की डिमांड करते हैं, रकम की डिमांड अगर पूरी ना हो तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल के अंदर बंद करवा दिया जाता है। तो दोस्तों उन लोगों का केस लड़ने वाले हादी अली चट्टा और ईमान मजारी हवाले से मैं बात करने वाला हूँ। पिछले दिन आपने देखा होगा, आपने खबरें सुनी भी होंगी। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसके ऊपर बात इस वजह से करना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने हकीकत रखूँ कि वो लोग जो उन लोगों का केस लड़ते हैं जिनके ऊपर झूठी FIR लगी होती है, जिन बेचारों को किसी भी तरीके से ट्रैप किया जाता है, रकम की डिमांड की जाती है, रकम की डिमांड अगर पूरी ना हो तो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो इन्हें मजहब का इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर FIR कटवा कर। ईमान मजारी उनके जो हस्बैंड हैं हादी अली चट्टा साहब, उनको पिछले दिन गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अफसोस की बात यह है कि औरत को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया जैसे वो कोई दहशतगर्द। वाजिद अली गिलानी साहब उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखे और उन्होंने ये कहा कि ईमान मजारी साहिबा जो हैं उनको कहाँ से पकड़ा गया, उनको नेफे से पकड़ा गया। यानी बहुत ही शर्म का मुकाम है कि एक मेल एक फीमेल को, चलो ठीक है उन्होंने जो भी कसूर किया वो अलग बात, लेकिन इस तरह से इस जगह पर हाथ डालना क्या कानून इसका हुक्म देता है? चाहते थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में उन दोनों नहते जो हमारे मेम्बरान थे उनको घसीटते हुए, एक खातून है और इसको मेरी आंखों के सामने एक हटे कट्टे शख्स ने उनकी इस जैसे एक मर्द को पकड़ते हैं, उनकी जो शलवार है वहां से पकड़ा और ऊपर उनकी गर्दन को हाथ रख के दबोचते हुए उठा के उनको दूसरी गाड़ी में डाला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए शर्म की बायस है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमने कोशिश की और इन्होंने जो हमसे वादे किए, इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफ, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमने अपने तासुबाना दिन बनाकर फिर हमने सिर्फ और सिर्फ रियासत के कहने के ऊपर लोगों के ऊपर इस किस्म के तशद्दुद, औरतों को इस तरीके से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है सिर्फ और सिर्फ रियासत को खुश करने के लिए। तो शायद आप जानते होंगे ईमान मजारी साहबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, मुतनाज़ा ट्वीट। उस ट्वीट के उनके ऊपर FIR कटवा दी गई थी। जो शोर हैं हादी अली चट्टा साहब, उन्होंने उस ट्वीट को रीट्वीट किया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उनके ऊपर FIR। तो ये मामला जो है ये काफी अरसे से चल रहा है। जो उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, बहुत ही दुख हुआ कि औरतों को इस तरीके से गिरफ्तार करना तो बिल्कुल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। वही जोड़ा है ईमान मजारी और हादी अली चट्टा जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन लोगों को एक्सपोज किया, उस गैंग को एक्सपोज किया, राव अब्दुल रहीम की गैंग को, जिसके साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो बैठकर ये नारे लगाते हैं कि मनसब नबीयन फक्तुलू, वो लोगों के तासुबाना दिन बनाते हैं। उस गैंग को इन्होंने एक्सपोज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको गिने चुने वकील जो हैं वो नजर आएंगे, वो मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का केस लेते हैं जिनके ऊपर 295C लगी हो। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को रिहा करवाया जिनके ऊपर झूठे मुकदमा डाले गए थे और इसके साथ साथ जिनका कोई केस लड़ने वाला नहीं था। आईडी थी सैयद अबरार काज़मी, वो कहीं भी कभी भी चेक की जाए तो ऐसी ना कोई आईडी मैंने बनाई थी ना इससे मेरा कोई तलक था। अच्छा। तो बाद में पता चला कि एक ऐसी आईडी है जिससे बदतमीजी हो गई है और इस केस में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उस रात भी मुदस्सिर शाह ने खुद मुझ पर टार्चर नहीं किया, वो खुद बैठा रहा है और यही लोग टार्चर करते हैं। जब मैं की बात करें, जी 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 यही 5 लोग थे। अच्छा। उसमें शरारत में क्या मंगवा रहे थे आपसे? वो कह रहे थे जी आप हमें वीडियो बनाएंगे, आप कह रहे हो कि ये गलती मुझसे हुई है। अच्छा। मैंने ये किया है तो बस इतनी सी बात कहनी है, 2 दिन के बाद आप घर को चले जाओ। अच्छा। ये मुदस्सिर शाह मुझसे हेड कर रहा था, फिर रात 2 बजे तक वो मुझसे मुदस्सिर शाह और घर शाह। अच्छा, 80 लाख की डिमांड की गई। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज कचहरी से मौजूद है, लेकिन आज आपको बता रहे हैं कि जनाब पिछले किस हफ्ते में आपने देखा कि ब्लास्फेमी केसेस से मुताबिक जो अफराद हैं जिनमें 9 हैं फिर 5 हैं, मुलजमान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलना शुरू है और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से भी 4 से 5 अफराद जो वहाँ से बरी हुए हैं और इनमें से एक अबरार शाह साहब है, साल 8 माह कैद काटने के बाद आज हमारे दरमियान मौजूद है और एडवोकेट हादी अली चट्टा के जो इन केसेस को फॉलो भी कर रहे हैं, आसिफ तनबुली साहब भी। तो ये वो अफराद है 95C जिस पे लगी हो, आपको पता होगा कि जिस साहब के ऊपर 295C लगी तो उनके जो एडवोकेट हैं उन्होंने किस कदर मुश्किलात का सामना किया। यानी कोई भी 295C जिसके ऊपर लगी हो केस कोई भी नहीं लड़ता। तो ये वो शाही जोड़ा है, यानी ईमान मजारी और उनके जो हस्बैंड हैं हादी अली चट्टा साहब किसी बात के ऊपर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो केस लड़ा और उन लोगों की सपोर्ट की जिनके पास 1 रुपया तक नहीं था, यानी अपनी जेब से पैसे लगाकर उन लोगों का केस लड़ा, उनकी रिहाई भी करवाई। उसके अंदर यानी साहब जब गिरफ्तार थे तो उस टाइम मैंने बहुत सी वीडियो इनके ऊपर बनाई थी
اور میں نے سلوٹ کیا تھا, اپریشیٹ کیا تھا ان لوگوں کو کہ یہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے ہیں کہ ان لوگوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور بغیر کسی مفاد کے, کوئی ان کو لالچ نہیں ہے, پیسے نہیں بھی ہیں, پھر بھی اپنی جیب سے پیسے لگا کر ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے دوستو, صرف اور صرف ایک متنازع ٹویٹ کے اوپر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, صرف اور صرف اس بیس کے اوپر کہ یہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اریسٹ کر لیں یا پھر اس طریقے سے اریسٹ کریں جو انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہو اور اس سے بالکل یہ ثابت ہو رہا ہو کہ اس عورت کی عزت کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈال دیے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو دوستو, جہاں پر مریم نواز صاحبہ اور دیگر جتنے بھی نون لیگی ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر صحافی حضرات اور دیگر بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دوسری طرف ایمان مزاری صاحبہ جی تھی, وہ بھی ایک عورت ہی ہے. یعنی جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا, سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حق میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا. کیوں نہیں اٹھا رہا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں ریاست نے اٹھا کے جیل کے اندر بند کر لینا. صرف اور صرف ان کو اپنی جان کی فکر ہے اور ان کو یہ ہے کہ ہم اس قسم کا جملہ ادا کریں گے, حق سچ کی آواز بلند کریں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے. دوستو, یہ حال ہے ہماری امت مسلمہ کا. اسی طرف ہم دیکھ لیں کہ ہم انسانی حقوق کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. سامنے بھی ایک پولیس کی بس کھڑی ہوئی ہے جو ڈپلومیٹک انکلیو کی جو ایک انٹرس ہے اور جو کہ عموماً بند رہتی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی ایک بڑی بس کھڑی ہوئی ہے. سرکار ڈپیوٹ ہے یہاں پر بھی. انجینئر صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں اور لوگوں کے سامنے یہ رکھیں کہ کوئی بھی عورت ہے اس کو اس طریقے سے اریسٹ کرنا اور اس طریقے سے اس کو پکڑنا, یعنی جہاں سے انہوں نے پکڑا عورت کو, بہت ہی شرم کا مقام ہے دوستو ہمارے لیے. چاہے کوئی بھی عورت ہو, مریم نواز صاحبہ ہو, دیگر کوئی بھی عورت ہو, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور انجینئر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انجینئر صاحب اس ٹاپک کے اوپر بات کریں اور اس چیز کو کنڈیم کریں. طریقے سے عورت کو گرفتار کرنا اسی طرح سے ہے جس طرح اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا. جب میں نے یہ دیکھا اور جب میں نے یہ سنا تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ وہ لوگوں کیس لڑنے والے جن کے اوپر 295C لگی ہوتی ہے ان لوگوں کو رہا بھی کروایا. عبدالرحیم اور ان کی جو پوری گینگ ہے ان کو ایکسپوز بھی کیا انہوں نے. لیکن افسوس کی بات ہے کل ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہاں پر شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ان اداروں کے اوپر جنہوں نے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کی, انہوں نے یہ طریقہ اپنایا اس کو گرفتار کرنے کے لیے. لوٹ ہے ایمان مداری اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں عادل علی چٹھا صاحب کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جن کا کوئی بھی کیس نہیں لیتا تھا. 295 جس کے اوپر لگی ہو اس کا جو کیس لڑتا ہے اس کو بھی گستاخ رسول کہہ دیا جاتا ہے. آپ اختلاف کریں, ایک ٹویٹ کر دیا, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ٹیررسٹ ہے یا اس کے پاس اسلحہ موجود ہے. ان کو تو ایسے گرفتار کیا گیا جیسے کہ وہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں. افسوس کی بات ہے. اور یہاں پر کوئی بھی صحافی جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہا, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پکڑ کر ہمیں بھی جیلوں کے اندر بند نہ کر دیا جائے. صرف اور صرف اس غلط کو غلط کہنا چاہیے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس والے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں.